صلى الله عليه وسلم 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 هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا مالك يا خالق يا مالك يا خالق يا مالك يا خالق يا مالك يا ذو الجلال والإكرام 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 اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا هو يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا هو يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا هو يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا هو يا رازق يا الله يا ودود يا الله يا رازق يا الله يا ودود يا الله يا خالق يا مالك يا رازق يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا خالق يا مالك يا بارئ يا بارئ يا بارئ يا بارئ يا خالق يا مالك يا بارئ يا بارئ يا خالق يا مالك يا عزيز يا عزيز يا خالق يا بارئ يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا خالق يا بارئ يا عزيز يا عزيز يا بارئ يا عزيز يا بارئ يا عزيز يا بارئ يا عزيز يا بارئ يا عزيز يا خالق يا مالك يا باسط يا حفيظ يا ولي يا باسط يا حفيظ يا ولي يا باسط يا حفيظ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जिस तरह आपको तरतीब के साथ बताया गया है और आप साथ साथ पढ़ें। इनकी मुकम्मल तादाद किसी की 3 है, किसी की 7 और किसी की 4। हर वजीफ़ा अपने अंदर एक क़ुव्वत रखता है। अल्लाह ताला आपकी हर नेक हाजात पूरी करें। और ये आप एक कोने में बैठ कर करें या आप इसको सुने या चला कर रख दें। और इसका ये है कि आप अगर इसको सुन लें तो ज़्यादा बेहतर है और साथ साथ पढ़ते भी रहें। तो मुकम्मल तादाद साथ साथ मैंने पढ़ दी है। और उसके बाद फिर एक कोने में बैठ के अल्लाह से जो मांगेंगे, नेक हाजात होगी, कोई परेशानी है, कोई मसाइब हैं, किसी भी टेंशन, इंशाअल्लाह अल्लाह का कुरान भी बरकत वाला है और रसूलुल्लाह का फरमान भी बरकत वाला है। इंशाअल्लाह इसके तफ़ैल आपका जो काम मुश्किल है, परेशान में है, कोई रिश्ते का मसला है या कोई और माली हालात हैं, इंशाअल्लाह वो आपकी नेक हाजात जो है वो पूरी हो जाएगी।